Oh, udah gede banget. Duit. Awas lah. Ya, oke. Di sini Jan. Cari Pak. Oh iya kok. Gede. Besar. Jaket. Kon buntut ini. Iya, anak. Apa? Wah, capluk. Belut gede. Monster minggu kalah. Belum malah ono belut ngentut. Alah, nyong alah. Arah itu repot sini semua. Jaga nyong pala. Pak nyong pala. Pemancing karo kene nyong pala. Hah? Pancingnya belang kok. Pancing gue. Dulu. Pola ngerti tekniknya ngos plak-plak pedot. Benul-nul malah ana belute metu ya, Sar. Berarti akeh foto lu sebesar. Sumpah, cuma mancing kapan-kapan yo. Lagi. Benul-nul. Oh, kayak wis nunggu teh. Hah? Kayak wis nunggu. Kayak congore. Dene boleh. Jempol lo ya. Minggu kon metu sih apa kayak kon tutup. Astagfirullahaladzim. Nong dalang nak ora kelar, sumpah. Astagfirullah. Nah ini tuh kan nyok tahu sekolah semua nih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ceplut tah. Siap. Taplot deh. Enggak, nah ya pas kon. Taplot deh. Taplot. Mau ini. Nah saya pun salah belutan ter. Senang nyong. Oh, udah gede banget. Awas, Sar. Ye. Mantap, guys. Ini video, Sar. Ya, belut ke. Belut nang korong-korong. Salam belut hunter. Masuk. Nyipinuk lo. Mantap. Belut monster, guys. Mancing belut monster, guys. Kena, guys. Akhirnya. Aku nganu kumpul lagi. Iya, guys. Babon. Nah, mantap, guys. Sayang ora. Oh, nuk dibet tuh, Sir. Iya, nuk dibet tuh, Sir. Ini aku nyakal gini banyak. Kita cakal lo. Cakal. Bro, nih bro. Iya kok kamera. Ya, kamera roll action. Aduh, super babon nih. Babon nih, guys. Balik goreng ya. Aduh.
Kita dapat lele, dapatnya belut gede. mancing belut. Ada besar. lagi dua lagi. Loro maning ya. Gede banget. Ngetul kumpul lagi seperti berbabon. Senaknya belum besar. Telur. Kayak jenenge minguk deh. Minguk belut terbesar di dunia. Itu. Bro. Oh, mantap. Tuh bro, gokil kan? Bro.